अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है हस्बे हाल का। मेज़बान है जुनैद सलीम और मंजर है गांव की पंचायत का। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह दियां करम नवाज़ियां। कोरोना से पूरा गांव महफूज है। पिंडा इस गल का पता ही नहीं, दूजे से आप ही नहीं मुकन डे। कोरोना शरोना गाँव में कोई नहीं है जुनैद साहब, अल्लाह का शुक्र है। ये वो शहरों में जो रिश्तेदार भैन भरा रहते हैं वही बताते हैं फोन पे कि बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है शहरों में। अच्छा सर, मैं प्रोग्राम के शुरू में बता दूं कि यहाँ पर चील के आने का वैसे तो कोई डर नहीं है जी, लेकिन अगर चील आ जाए तो मेरी कोई जमानत नहीं है। चौधरी साहब आपके आज बगैर मुलाजमों के यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं मंजी बेल्ट लाया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ जुनैद साहब, गल तो सीरियस है बड़ी, मैं समझना गल तुसी को मजाक नहीं किया, नहीं बिल्कुल सच्ची कीती है। मगर गल कोरोना है ना जी, शहर आते लोग डरते जे। तरला लिया चोरी ने, चोरी तो आप ही नहीं है टुरदा। अच्छा आंदा मेरे को टुरिया नहीं जाता, फिर राणा साहब के मोढियां ते चाढ़िया जी इनू, चुक के लियाए राणा साहब इनू ते 700-800 रुपया इकट्ठा भी हो गया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਭਲਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜੋ। ਰਾਹ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਵਲਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਰਾਣਾ ਹੀ ਜੇ ये तो राणा साहब की ग्रेटनेस है ना। जी जी ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਿਆ ਵਧਾ। अच्छा बेशक। ਤੇ बात ये करने लगा था जुनैद साहब कि गांव पे यहाँ आना सिर्फ यही होता है कि आपके प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट तक अपनी इल्तिजा पहुंचाई जा सके। क्योंकि आपके प्रोग्राम में सुन के बातें और आके ये हमें भी समझ आ गई है कि आवाम की आवाज उठाने के लिए मीडिया सबसे सुरखरू होता है और ये सतून होता है। बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं। मुझे एक बंदे ने कहा कि ये बिल्डिंग का सतून होता है, ये जो अपना मीडिया होता है। मैं यार ये बड़ी गाले फिरते, बड़ी गाले, तो इसलिए हाजिर हुए थे। जड़ा मौसम जाता है ना जी मानसून का, इसमें जुनैद साहब बारिशों में ना जी पिंडों में सांप निकल आते हैं। होता है। तो जुनैद साहब खेतों में बड़े बड़े जिम्मेदार अच्छे भले जो हैं काश्तकार, वो काम करते हैं जब, तो सांप शाम लड़ जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। किसी वक्त सांप जहरीला भी होता है। राणा साहब अपने माशाल्लाह फसल ली नहीं ना जी, ठेके पे ले लिया अपना, अब 2 पैलियां ले ली हैं। अच्छा, तो राणा साहब की तो अपनी इतनी जमीन थी, फिर ठेके पे लेने की क्या जरूरत पेश आ गई? उस 3 मरले ते मकान बना लिया जी ना। खुला डुला बन गया मकान बाबू जी, फिर भी मकान दे आसे पासे इन्नी जगह बची है चारे पासे। तो जिस जगह बच गई है उस पे फसलें काश्त करें, खाली जगह। नहीं पर 2 पैलियां ले लिया ना जी अपनी, मकान नु नहीं यही छेड़िया। अच्छा माशाल्लाह बड़ा सोहना मकान बनाया ने, चिप्स वाले फर्ज पाए ने, विच कौड़ियां बुआ लाना, गेट बड़ा लाना हाली। चाची साहब जो 2 पैलियां लिया ठेके पे, उधर अपना बंदा तो यार मजारा बड़ा, उधर काम करने वाला मिल जाता है। मगर राणा साहब कहने लगे कि गल ये है वाले साहब, माशाल्लाह बाप की जगह मैं यार तो बड़ी इज्जत करते हैं। मुझे कहते हैं वाले साहब बात सुने, मैं अगर खुद जाके वहां मेहनत करूंगा ना तो रिजल्ट ही कुछ और हो। जुनैद साहब मजारे मिल जाते हैं काम करने वाले लोग वहां, मगर ये है कि वाह जिंदा अपनी खुद जो काम करना है अपने हथी, उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। और वैसे भी खर्चा खुर्चा भी घट जाता है। सीधी गल कर, जिथों राणे ने लंघ जाना उत्थे स्प्रे भी घट लगनी है। ਉਹ ਸਪਰੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अब मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਕਾਣੇ ਗੰਨੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। अच्छा आपको सांप ने काटा है?
ਓਏ ਚਾਚੇ ਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਉਧਰ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਪਿਆ सारी बातें छोड़े, ये बताएं सांप अब कहाँ जेर इलाज? ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਂਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧੜ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੱਪ ਜਿਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਥੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੰਗਿਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅੱਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और वैसे ही आपका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਸੱਪ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਵਲ ਜੀ ਆਂਦਾ ਐਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੱਪ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚਵਲੋਂ ਨਿਕਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਰਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਾਦ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਮੁਰਗੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੇ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆਡਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਡਈਆਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ जुनैद साहब मसला है ये बड़ा सीरियस जी और आप हैं सतून हम सतून से बात करने आए फरमाइए मसला क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट होती है इसका फर्ज सिर्फ यही नहीं होता कि अपना हुकूमत करे इसका फर्ज होता है कि गांव के और इस तरह के जो पसमानदा इलाके हैं उन लोगों को जाके देखें ये लोग ये शहरों में घूं गड्डियां नसाई फिरते ने इनसे कहें को गड्डी यहो जी भी लो जी पिंड वाल भी जावे देखो सारी जिंदगी से हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गांव में लोग बेचारे जो मेहनत करते हैं उधर अनाज उगाते हैं वहां से आपका रोटी सलूना पक के इधर आता है तो वो अगर वहां पे खेती बाड़ी छोड़ दें तो खाना इतने की जे सही गल है उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना आप लोगों का फर्ज है 60,000 वाकयात पेश आते हैं सांपों के काटने के वतन अजीज में और 11,000 लोग जो है वो जान से चले जाते हैं। देखो ना 60,000 तो चलो अल्लाह सारे महफूज रखे मगर राणा विचों एक नहीं जे ਅੱਜ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰੋ ਨਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਸਤੂਨ आपने ਸਾਹਿਬ कोई एंटी वेनम दवाई हासिल करने की कोशिश की? ਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਕੱਢੋ ਖੜਾ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੋ ਰਾਜ ਸ਼ੁਗਲ ਜਗਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ आप डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 76% तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में सांप के कांटे की वैक्सीन नहीं है 76%। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਫੜਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਵੜੇ ਆ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਉਧਰੋਂ ਕਲਬਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਇਤਜਾਜ ਕਰੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਆ ਚਵਲ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਣੇ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਚ ਧਰੋ ਹੁਣੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 100 ਲੀਟਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਨੈਤਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀਮ ਸੀ ਨੈਤੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੰਨਿਆ ਕੱਪੜਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧਾਰ ਕੇ ਗਿੱਠੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਵੱਜਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਨੈਤਾ ਵੀ
ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਮਰਾਦ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਹੂਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਦੀ ਲੱਤ ਝੂਸ ਝੂਸ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ जुनैद साहब गल कि इंसान बसते हैं मकीनों में वो क्या है शेर एक ये जो गांव है यहाँ पे वो लोग बसते हैं जो आप सबके किचन चलते हैं तो अगर वो चलने जो नहीं रहेंगे तो आप लोगों के किचन कैसे देखो इतने पिंडा दी चीजें तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ पता ही है ना सारे लोगों को सब लड़ते हैं उधर पिंडा खेती बाड़ी दे वो उधर प्लास्टिक के शूज या आप इशू करें ये इधर वासा वाले निके निके नालियां च वड़ते फिरते उन्होंने प्लास्टिक के बूट दिते ना अब आपडा वाले चढ़ते खंबे बूट पाग लगे फिरते हैं तो या तो फिर गांव में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए भी प्लास्टिक के बूट इशू करें तो या फिर उधर कोई सांप का बंदोबस्त करो नहीं तो आके सापनों को मुंह नाल समझा ही लो नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆਪਣਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪੇ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਪ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੜੀ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਸੀ ਸੱਪ ਐ ਨੂੰ ਸੀ ਬੜਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਮਾਰ ਸੱਪ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਢਾਲੀ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵਾਸਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਂਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਰਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਤੇ ਪਾਓ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦੌੜ ਫੜਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੋਰ ਚੌਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਏ ਆਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੱਪ ਮਾਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਚਾਂਗਰਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਲੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਪਵੋ नहीं ये जो अब सांप लड़ा है राणा साहब को ये कब का वाकया है ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਤੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਸੱਪ ਬਕਾਉਣ ਆਪਣੀ ਘੂਮ ਚ ਕਿ ਵਰਨਾ ਘੂਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹ ਘੂਮਤਾਂ ਸੱਪ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੂਮਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂਗਾ ਓਏ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂਗਾ ਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਾਣੇ ਮਗਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਪ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ इसी वजह से पाकिस्तान में भी फैसलाबाद उकाड़ा साहिवाल वाली साइड पे सांप ज्यादा है क्योंकि राणे ज्यादा है हाँ जी ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਲੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੱਪ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਲੱਕ ਕੋਲ ਸੱਪ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਕੁਹਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮਰਾਦੋ ਕੁਹਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਫਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਪ कितना अच्छा मंजर होगा बच्चे कह रहे हैं वो हमारा चौधरी जा रहा है ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੱਪ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡਿੱਗਾ वो भाई आखिरी गले में अटक गया तो फिर ऐसे करके चौधरी निकालना ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਚੋਂ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀਦਾ दुनिया में एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए कितने फीसद ऐसी लड़कियां या लड़के यानी जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं वो शादियां नहीं कर पा रहे सिर्फ ड्यू टू वन रीजन एंड दैट इज द यूजेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी अच्छा भाईजान हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी अपनी जो समाजी बुराइयां जिनमें हमारे माशरे में
कदर बेहतरी आ रही है सूरत हाल में, उसका जिक्र करना शुरू किया तो लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि मीडिया में ये तरह भी डाली जानी चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ें जो माशरे में बेहतरियाँ आ रही हैं उसका भी जिक्र करना चाहिए। आज हम एक और समाजी बुराई का जिक्र करना चाहते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज बेहतरी आ रही है, और उसका जिक्र भी हम बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं, उस बुराई का जिक्र हम कर चुके हैं। वो है ये शादी ब्याह के मौके पे सोने के जेवरात का बेतहाशा इस्तेमाल, और हम आदाद शुमार की रोशनी में बता चुके हैं कि कितने फीसद ऐसी लड़कियां या लड़के यानी जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं वो शादियां नहीं कर पा रहे सिर्फ ड्यू टू वन रीज़न, एंड दैट इज़ द यूजेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो ये लाजमी हिस्सा समझा जाता है, यानी शादी ब्याह के मौका मुकम्मल ही नहीं समझी जाती शादी जब तक सोने के जेवरात ना हो। अब इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आ रही है। हमारे जो रिसर्चर है कैसर फारूक साहब, उन्होंने हाँ फारूक कैसर साहब जो माशाल्लाह खुद भी किसी पिंड के सुनियारे लगते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, वो साइकिल को कभी शीशे लगते थे गोल छोड़े थे ऐसा मुंह उनका। और तो और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुनिए, उन्होंने एक सर्वे किया है कम बेश 80 लोगों से, दो शहरों में लाहौर और कराची में। इस तरह का बंदा करता ही सर्वे है तो गली च खलोता मिट्टी च सोटी मारी कुछ होना जरूर। इंतहाई काबिल आदमी है, रिसर्च ओरिएंटेड बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं। अच्छा उन्होंने अब कुछ बस अच्छा उन्होंने 80 लोगों से पूछा है शहरी इलाकों में, कराची और लाहौर में, तो जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि ऐसे लोग जिनके माँ बाप ने भी और जिनके घर में भी सोने के जेवरात इससे पहले शादियों में इस्तेमाल हुए हैं लाजमी के तौर पे, वहाँ पे अब 37% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक सोने की अंगूठी पर इक्तफा किया। अरे वाह, सोने की अंगूठी। अब बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है शादी ब्याह में और बहुत सारी रुकावटों के साथ ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम इसका भी जिक्र कर चुके हैं कि औसतन शहरी इलाकों में दोनों तरफ से 20-20 तोले का तबादला होता है। 20 तोले एक तरफ से उधर जा रहा है, 20 तोले उधर से। अब उसकी कई एक वजूहत है। एक सीधी बात है, एक बड़ी वजह तो माशी बदहाली है, और दूसरी बड़ी वजह सोने की बढ़ती हुई कीमत। पहले 50,000 रुपए तोला था, अब मेरा ख्याल गालिबन 1,09,000 रुपए तोले से भी तजावज कर। सर जब मेरी शादी हुई तो 3,000 रुपए तोला सोना था। अच्छा तो कितने तोले डाला था? आधा तोला 1,500 रुपए का जेवर। अच्छी बात है। गोल बोटी का जेवर पाया सी 1500। सर आप तो इसको समाजी मसला कह रहे हैं ना, लेकिन लोगों का मौक़िफ़ है कि इससे सेविंग हो जाती है गोल्ड खरीदने से। इस बात पर भी हमने पहले बात की थी कि गोल्ड खरीद कर रखना और शादी में तबादला करना गोल्ड का, ये कोई सेविंग का अच्छा तरीका नहीं है। आप अगर सेविंग करना चाहते हैं तो खालिस वो जो गोल्ड का बिस्किट है तो वो लेके रखें। जब आप सोना बनवाते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब आप सेविंग के तौर पर रखते हैं उसको 5 साल बाद 10 साल बाद बेचते हैं तो उसमें से काट देनी पड़ती है। तो वही जो अच्छी खासी जो रकम है वो आपकी जाया हो जाती है। तो बचत का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। काट के अलावा सर इसकी जो हिफाजत करना है। थैला साहब देखो ना बेचारे, 1500 का जेवर था, बेचने गए तो उन्होंने 1800 की काट डाल दी, 300 फिर कोलो दे के जान छुड़ा के। बड़ी बचत की है यार, 16 सालों में 300 रुपए बचत भी करना पड़ी, उसके भी चार्जेस हो गए। गनमैन 2 रखे। अच्छा ये जो सोना जो शादियों में इस्तेमाल होता है इसमें कमी इसलिए भी कुछ आ गई है कि ये आर्टिफिशियल खास तौर पे जो इंडिया के सेट आने शुरू, यहाँ पे स्मगल हो के भी बेबाक है। लोग वो पहन लेते हैं, वो कहते हैं जी जरा भी नहीं पता चलता कि ये सोने के नहीं। लेकिन उसमें भी जो तसर्रुफ है वो इतना बाज केसेस में ज्यादा देखने में आता है कि वो भी लाखों रुपए को टच कर रहा होता है। वो भी गलत है, बल्कि वो ज्यादा गलत है, वो सोने के जेवरात से भी ज्यादा गलत है। अगर तो सस्ते जेवरात हैं, मसनूई जेवरात सस्ते हैं, फिर तो समझ में आती है, लेकिन अगर वो भी सोने के भाव से भी ज्यादा है तो फिर वो भी काबिल मजम्मत है और गलत हरकत है। अच्छा इसमें एक और जो ये तब्दीली आई है ना, इसमें ग्रेजुअली कमी वाक़ई हो रही है, उसमें बहरहाल तालीम का भी बहुत अमल दखल है। अब नौजवान बच्चे और बच्चियां खुद ये समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि यार इतने पैसे जो हम ब्लॉक करके रख लेंगे ये हम शादी के फौरन बाद कहीं बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे, खर्च कर सकेंगे, तो वो खुद भी इसको पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। अब ऐसे भी इस चीज की तरफ भी अब माशाल्लाह बच्चियों की तवज्जो गई है कि अगर मेरा वालिद या मेरे वालिदैन इतने जोगे नहीं है
تو خود اب حوصلہ افزائی کرتی ہیں بچیاں کہ کوئی بات نہیں، زیور کیا ضروری ہے۔ اچھا، اس رجحان کے کم ہونے میں ایک اور فیکٹر کا بھی بہت عمل دخل ہے، وہ یہ جو دکھائی کی رسم ہوتی ہے، جہیز دکھانا یا بری دکھانا، اس کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اب تعلیم یافتہ فیملیز میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ دکھا رہے ہیں۔ تو وہ جو دکھائی کی نا، بری دکھانا اور جہیز دکھانے کی رسم جو ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مین جو ایک انگریڈینٹ ہوتا تھا اس رسم کا، وہ ظاہر ہے کہ یہ جوڑوں کے علاوہ وہ نمائش اور وہ سونا ہوتا تھا۔ وہ سونے کے زیورات کی کمی میں یہ بڑی وجہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اب تو لگے بھی نا کڑی تے اگوں عورتاں کر دیندیاں نے پی 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 پی، پاگل لگنا شروع ہو گئی ہے یہ والی رسم۔ ایک کرتا چک کے باہر یہ دیکھ لیں جی، بھائی قادری بہانی بیچنی ہے یا انہوں کڑی نو پوانی۔ ویسے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی، یہ کرونا کی وجہ سے بھی شادیوں میں کافی سادگی آئی۔ جی بالکل صحیح۔ جو پارٹیاں کافی کروڑوں روپیہ لگا سکتی تھی شادیوں پہ، انہوں نے پھر 3-4 لاکھ میں اتفاق کیا۔ اچھی بات ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے یہ بھی ایک طرح سے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی کو آگے بڑھایا جائے فیوچر میں، اسی سادگی کو، ہمیں اس بات کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت، کتنی بچیاں، کتنے بچے ہیں جو کسی نہ کسی یہ جو 4-5 بڑی وجوہات ہیں شادیاں نہ ہونے کی یا شادیوں میں تاخیر کی، اکٹھا ان کو ایڈریس کیا جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ سر اگر یہ سونے کے استعمال میں کمی آ جائے نا تو شادی کے دوسرے خرچے بھی اوورآل کم ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کا 60 سے 70% حصہ جو ہے وہ جہیز پہ خرچ ہوتا ہے، اور 60 سے 70% حصے کا جو ہے وہ 70 to 80% جو ہے وہ سونے پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اتنا مہنگا، اب تو میرا خیال ہے کہ 100% ہی سونے پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے، تھوڑا ہمیں احساس ہو جائے، تو اتنی بڑی بلیسنگ ہوگی سوسائٹی پہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ جی، اور پھر میرا خیال ہے یہ گناہ بھی ہے کہ آپ ایک دولت ہے نا جی، وہ 8, 10, 15 لاکھ 20 لاکھ کا سونا جو ہے وہ آپ کسی تجوری میں یا کسی بینک میں رکھا چھوڑتے ہیں یا اپنے کسی ٹیچی میں رکھ چھوڑتے ہیں، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ آپ نے کہیں جانا ہے شادی بیاہ پہ کو سال میں 2-3 دفعہ، تو وہ نکال کے آپ نے پہن لینا ہے، جبکہ آپ اگر وہ نہ رکھیں، اس کو اگر آپ کسی کو نہیں دینا تو آپ کے اپنے استعمال میں 36 ایسے کام بہتر استعمال، جس سے آپ کی زندگی بڑی سہل ہو سکتی ہے، بڑی پیاری ہو سکتی ہے۔ اول تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ٹیچی میں نے جو 10-12 لاکھ بند کیا ہوا ہے، بے شمار ایسے کر رہے ہیں جو 1 لاکھ روپے پیچھے بھی بچی نہیں بیائی جا رہی۔ 1 لاکھ بھی ہو تو بچی بہت اچھی کو بیائی، 50-50 ہزار ٹوٹل خرچہ کر کے تو بچیوں کی ڈولیاں ٹور رہے ہیں لوگ بیچارے۔ تو آپ لاکھوں میں ایک چیز خرید کے جس کا کوئی استعمال ہی نہیں، آپ اس کو رکھ چھوڑ۔ سر جی یہ قانون نہیں بن سکتا کہ سونے کا رواج بالکل ہی ختم ہو جائے؟ بھائی جی، اگر سونا چھڈ کے روٹی کا استعمال بھی ختم ہو جائے نا تو تیرا بیاہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک تو دوستوں نے گل کی تھی، آندے نے جی ہن اینوں تے جاڑے لگ گئے، اینا نہیں کرنا جو گوگا ہے کہ بھوت بنگلہ ہے یار۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلے آؤ چلے آؤ، کیا ہو گیا؟ پوتا میرا دہی لینے گیا ہے۔ اچھا، ناظرین آج ہماری محفل میں موجود ہیں ہماری چند معزز بزرگ خواتین، انتہائی اہم بلکہ سلگتے ہوئے سماجی مسئلے پر بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ارے وعلیکم السلام بیٹا، سماجی مسئلے پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے ہمارے ایک ذاتی مسئلے پہ گفتگو ہو جائے۔ جی جی یہ جو تعارف میں منہ بھر کے کہہ دیتے ہو بزرگ خواتین، جی جی بیٹا یہ تو پیٹھ پیچھے کہنا بھی برداشت نہیں ہوتا خواتین کو، بہت خوبصورت، اور تم ہمیں یہاں پہ بٹھا کے منہ پہ ہی کہہ دیتے ہو بزرگ خواتین۔ چلے آپ کی تعلیف قلب کے لیے میں کہہ دیتا ہوں چند پرانی لڑکیاں ہمارے ساتھ۔ شاباش، پرانی لڑکیاں کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمیں الی لگی ہوئی ہے۔ نہیں خدا نخواستہ۔ ہاں،
कदरे पुरानी लड़कियां कह लिया। चले, मैं तो आपकी इज्जत के लिए कह रहा हूँ लोग खवातीन। नहीं, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, इज्जत करते हो, अल्लाह ताला तुम्हें और खुशियां दे और तरक्की दे। नहीं, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, आप किस सुलगते हुए मौजू पर बात करना चाह रही थी? अच्छा, सुलगते हुए मसले से ये ना समझ लेना कि कोई खुर्शैद का मसला है। चले आओ चले आओ। क्या हो गया? पोता मेरा दही लेने गया है। अरे खुर्शैद, यहाँ प्रोग्राम में आ गए हैं, घर चल के उसको देख लेना। अच्छा बेटे, सुलगता हुआ मसला ये है कि अभी हमारी पिछली गली में एक बच्ची की शादी हुई। अभी शादी को महीना नहीं गुजरा कि बच्ची डाइवोर्स लेके घर पहुंच गई। यकीन करो जुनेद बेटा, एक हफ्ते से नींद नहीं आई इस दुख से। हफ्ता नींद नहीं आई तो चारपाई हमारी तरफ भेजनी थी, मेहमान आए थे सबिया बाजी। अरे पगली, सारा दिन बैठ के यही सोचती रहती हूँ कि ये लड़कियों को क्या हो गया है। ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल तो नहीं है। बेशक भाई, इतनी छोटी मोटी बातों से आप अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेती हो। लेकिन माँ जी माफ कीजिएगा, कुछ लोगों का कहना यह है कि सारी जिंदगी जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है कि एक ही बार फिर अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। माफ करना बेटा, ये जो सारी जिंदगी के जुल्म है ना, इनसे कहीं ज्यादा गहरे जख्म वो नजरें दे जाती हैं जो मुतल्लका पे पड़ती। यकीन करो तुम बेटे, जिंदगी बड़े प्यार से सुलझ सकती है, बड़े आराम से इसे आसाइशों और आराम से गुजारा जा सकता है। अगर छोटी छोटी चीजों को आप जुल्म समझना शुरू कर देंगे तो फिर तो जाहिर है इसी तरह ही नतीजा। शुरू का सफर माँ जी जरा सख्त होता है, अगर वो वक्त गुजार लिया जाए तो फिर तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप एक पराये घर में जाती हैं, आपको उनकी आदात, उनके तौर तरीकों का नहीं मालूम। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सीखना पड़ेगी। बिल्कुल। जब आप एक गैर घर में जाके अपनी मर्जी के खिलाफ चीजें देखते हैं तो वो जुल्म नहीं होते बेटे, वो एक पराया घर उस वक्त होता है, उसे अपना बनाना होता है। मिजाज का फर्क होता है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए कि आप फौरी तौर पे ये फैसला कर लें कि ये जुल्म है। वो जुल्म नहीं होता बेटे, हर एक का मिजाज अलहदा होता है। जैसे शक्लें अलहदा हैं, इसी तरह फिर आपको मिजाज भी अलहदा अलहदा मिलते हैं। हाय, आजकल के माँ बाप भी तो अपनी बेटियों को नहीं समझाते बहन। बेटी अगर लड़के घर आ भी जाए तो कहते हैं बैठ जाओ घर में ही, तुम्हारा क्या एक वक्त का खाना हम पे भारी है। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। लड़कियां भी तो हर बात छोटी मोटी माँ बाप तक पहुंचा के उनको दुखी कर देती हैं। हर चीज बाजी, ये जो आ गया हुआ ये मोबाइल फोन शैतान है, ये शैतान। इसे पकड़ के फौरन माँ को छोटी छोटी बात बता रही है। अब ये क्या बताने वाली बात है? अम्मा आपको मालूम है मुझे शलजम पसंद नहीं है, आज इन्होंने शलजम पकाए हुए। अब बताओ ना, ये मेके में पहुंचाने वाली बातें हैं। दौर ही इतना अजीब आ गया है। दौर वही ठीक था, वहीद मुराद वाला। मैं माफी चाहती हूँ, इसके तो मुंह से निकल गया। वाकई दौर वो अच्छा था। वहीद मुराद की फिल्मों में और ये पुराने आर्टिस्टों की फिल्मों में ये मसाइल बाकायदा डिस्कस होते थे। अब तो मसाइल को उलझाने के मौजू आ गए हैं, सुलझाने वाले मौजू उस वक्त होते थे मसाइल। इसीलिए पुराने दौर में सिनेमा में खवातीन का ज्यादा रश होता था। अच्छा, आप भी वहीद मुराद की फिल्में देखती थी? नहीं, मुझे लियाज कश्मीरी पसंद था। जब वो कहता था ना कि चुक लो इनू, तो जाती ये सोच के कि मुझे तो कोई उठा ही नहीं सकता। अरे रहने भी दो गोगी। मैं बेटे आपको एक बात बताऊं जी, समझाने वाले लोग और मस्बत सोच वाले लोग ज्यादा होते थे। सही। सोच मनफी हो गई है। अपनी अपनी काम, अपने अपने मसाइल में उलझे हुए हैं लोग। खुद गर्जी बढ़ गई हुई है। माँ बाप से लेके ससुराल तक
ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو نیا جوڑا بنا ہے یہ تا قیامت سلامت رہے. اب تو کوئی آگے ہو کے بات سمجھانے والا یا بات کو سلجھانے والا ہوتا ہی نہیں ہے خاندان میں. بھئی کچھ لوگ تو اب اس فکرے کو برا سمجھتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے دماغ میں ڈالی تھی کہ بیٹا اس گھر سے تیری ڈولی گئی ہے ادھر سے تیرا جنازہ ہی نکلے. ہاں یہ بات بھی ہے. ڈولی تو یاد آیا پتر جدو گوگی دا ویاہ ہویا ہے تے گوگی ڈولی چ پوری نہ آوے. اچھا یہ بھراواں کڈ لیاں ڈانگاں یہ کہن لگی بھراؤ یہ گل نہیں میں ڈولی چ پوری نہیں آن ڈئی. یہ پھر ماں پیو دی عزت رکھن واسطے لاج واسطے وکھی رک ہو کے ڈولی چ وڑی آ مڑ کے ڈولی چکی نہ جاوے. 5-6 گھنٹے ڈولی چونک میں پڑی رہی. یہ ڈولی سی کہ سلطان ڈاکو دی لاش سی. یہ بات نہیں تھی اصل میں جو کہار تھے نا ان کے ساتھ 100 روپیہ مزدوری طے ہوئی تھی. مگر جب انہوں نے آ کے دلہن دیکھی تو انہوں نے کیا اب ٹوٹل 100 روپیہ دے رہے ہیں ہم نے تو 100 روپیہ سکوائر فٹ لینا ہے. دیکھو بات یہ ہے بیٹا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا یہ سارا نظام ہماری سہولتوں کے لیے بنا. بے شک بے شک. ہم خود ان سہولتوں کو مصیبتوں میں بدل لیتے ہیں. بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کا صرف اپنی زندگی کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا. بھائی بچوں والی عورتیں طلاق لے کے گھر چلی جاتی ہیں. ارے خدا کی بندی تجھے اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ دیا ہے اور ماں کا رتبہ تو ہے اس لیے اتنا اونچا کہ اس میں بڑا برداشت ہے اس میں بڑا صبر ہے. تم اپنی چھوٹی سی اناج چھوٹی سی لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو کتنی ساری زندگیاں برباد کرنے پہ لگا رہی. جنید بیٹا شروع کے 5-6 سال میرا خاوند کے ساتھ جھگڑا رہا. بھئی طلاق تو دور کی بات بیٹا میں نے تو کبھی دماغ میں یہ سوچا بھی نہیں کہ میں روٹ کے میکے چلی جاؤں. بس دل میں یہ بٹھا لیا کہ تو ہی سیدھا ہوگا میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کر. جنید بیٹا میرے خامد نے مینوں ساری زندگی خرچہ ہی نہیں دیتا. میں بھی سوچ لیا میں کہنا موٹر سائیکل چ پٹرول پاؤنا لنگا ہی دیتی ہے نا. ہن ماشاءاللہ میرے 4 پتر جوان نے 3 پتر مینوں 5-5 روپیہ دیندے نے تے ایک چھوٹا جڑا وہ 4.5 دیندا ہے. وہ کیوں 4.5 دیتا ہے؟ وہ انترا 500 دے سگرٹ پیندا ہے. بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں. یہ کچھ بچیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ آدھے سے زیادہ بچیوں کی ڈائیورس ہوتی اس وجہ سے ہے کہ یہ میرے ماں باپ کو میرے بہن بھائیوں کو برا بلا کہتے ہیں. وہ خدا کے لیے بس کر دو بھائی. اب تمہارے ماں باپ بھی اسی گھر میں ہیں اب تمہارے بہن بھائی بھی اسی گھر میں ہیں. ایک دفعہ اگنور کرو گی 2 دفعہ اگنور کرو گی 3ری دفعہ خود ہی وہ شرم سے نہیں کچھ کہیں. اب اگر زبان کھلتے ہی تمہاری بھی کھل جائے زبان تو پھر فرق نہیں نہ رہتا پھر تو جھگڑا ہی ہوگا. میرا سکا بھرا ویاہ تو بعد پہلی عید ملنا ہے مینوں تے میرے گھر والے نے انہوں گالاں کڈ چھڑیاں. پھر میرے بھرا نے کرم والے نوں وہ کٹیا منجی تھلے واڑ واڑ کٹیا. پر میرے ماں پیو نے گل مینوں سمجھائی سی. میں اپنے خامد والوں بولی میں اپنے بھرا نوں کہا میں کہا کٹ لے نا ہن جنہ کٹنا سی. کہندا نہیں ہلی تھوڑا جہا ہور کٹنا ہے. میں کہا چل باقی دا بھی کٹ لا پر پھر میرے گھر نہ زندگی چ بڑی. ساری زندگی ہوئی میں بھرا نوں گھر نہیں بڑھ دیتا. خورشید خاوند کا ساتھ دیا ہے تو آج تک بس بھی تو رہی ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان آج کل ہر گھر میں ایک مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ موبائل میں مگن رہتے ہیں اور بچوں سے موبائل لینا واپس جو ہے نا یہ مطلب ناممکن تقریباً کم و بیش ناممکن. تو یہ ایک نالج کا ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں کیا چیز ہے؟ سر یہ خاتون کی تصویر ہے. یا خاتون کا مجسمہ لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تصویر نہیں ہے ویڈیو ہے دیکھیں ذرا.
अच्छा जी तस्वीर है, ये क्यों दिखा रहा हूँ ये आप देख के खुद ही समझ जाएंगे जी। ये देखो बढ़ई है, चारपाई है हाँ जी। और अंदर उसका पिलर ले चुका है वो साइडों पे, उसने चारपाई बना दी है और कमरे का कोई स्टूल ऐसी है। बात नहीं, आप मिस्त्री देखे ना, मुझे इफ्तिखार ठाकुर लग रहा है। इन्हें उन्हें नाक नाल पावे चो चूल कट लेनी है, खोल के फौरन मंजी बाहर काट लेनी है। हो सकता है कि इनके यहाँ शादी ब्याह बड़े होते हो, कहन के भाई मंजी बिस्तरा मंजी काट जो ते लाइयो। नहीं वैसे इतनी हैरत अंगेज तस्वीर भी नहीं है। हमारे यहाँ ये रोज का मामूल नजर आता है, सड़क बनती है फिर बाद में याद आता है ओहो इसके नीचे तो सेवरेज था, फिर दोबारा सड़क बनती है, फिर ओहो इसके नीचे तो टेलीफोन लाइन बिछानी थी, फिर पता चलता है सुई गैस बिछानी थी, सब कुछ ये वही हुआ। सड़क का आसान सा तरीका भी है वैसे, पहले छत गिराएं, पिलर हटाएं, मंजी निकालें और फिर लगा लें। क्या सस्ता ऑप्शन है। भेड़ें गिनने का आसान तरीका, पहले टांगे गिन ले फिर उनको 4 से तकसीम कर ले। नहीं वैसे गौरी का तरीका भी ठीक है, बाद में 4 पे 15 लाख की बेच लें, उन्होंने कह दियो भाई जी सानू घर 15 लाख दी पई। अच्छा कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वो वफादार भी होता है और ज़हीन भी बहुत होता है, तो ये कुत्ते की एक ज़हानत देखें जरा। अच्छा भाईजान आखिर में तस्वीर गिनीज बुक से, ये दुनिया का वजनी तरीन प्याज है, ये देखिए अरे ये बर्तानिया के इलाके ਤੁਸੀਂ लिस्ट ਪਿਆਜ਼ है। ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਈ ਹੈ। अंदाजन इसका वजन कितना होगा? कितना सर? एक प्याज जो है 8.5 किलो का है। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਹਰਾਈ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। नाज़रीन ये था आज का हाल और आज की छोटी सी बात ये कि कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं, वाह। ज़हीन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।